वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। आप मास्टर कैंप में देख चुके होंगे कि आज हम पेंटिंग की बात करेंगे, आर्ट की बात करेंगे। उससे पहले हम अपने मेहमान को आपसे इंट्रोड्यूस करवाएं। ये उनका आर्ट वर्क है और ये आर्ट वर्क देख के मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और ये फ्रेम्स है ना, फ्रेम्स है, ये कमाल का है। और ये भी फ्रेम आप अपनी दीवार के साथ इसको इस तरह लटकाएंगे और यहाँ पे ऊपर कोई भी केबल इस तरह की चीज़ रख सकते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, आज की मेहमान का काम तो आपने देख लिया। अब मेहमान से आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और ये बड़ी टैलेंटेड है, कुछ ज़्यादा अरसे से काम नहीं कर रही है। मैंने जब इनका काम देखा, इनकी तमाम चीज़ें देखी, तो मुझे ये पता चला कि ये सिर्फ 2-2.5 साल से काम कर रही है। लेकिन परफेक्शन इतनी है कि शायद ऐसा लगता है कि काफ़ी अरसे से काम करी, लेकिन उनको देख के ऐसा लगता नहीं था कि ये इतने अरसे से काम करी होंगी। खुद भी छोटी सी हैं। हाँ, खुद भी छोटी सी हैं। तो अब आपको मिलवाते हैं सबा तैयब से, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है, हमारे साथ मौजूद हैं और काम भी आपने देख लिया उनका कितना खूबसूरत है। उन्हीं से जानते हैं कि ये इतना काम वो कैसे कर लेती है। मुश्किल काम हमारे लिए तो मुश्किल है, ज़ाहिर है एक आर्टिस्ट के लिए उस तरह से मुश्किल नहीं होगा। सबा, वेलकम टू सुबह की सोच। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और बहुत ज़बरदस्त आपका काम है। सबसे पहला सवाल कि किस तरह से आपको ये इंस्पिरेशन मिली है, किससे मिली है, थीम्स, डिज़ाइन कैसे? अच्छा, इस सब आर्ट को मोस्टली हम कहते हैं डिकोपाज आर्ट। ठीक है, सो ये एक डिकोपाज आर्ट, डिकोपाज या डिकोपाज। कौन सी जुबान का वर्ड है ये बस ये अंग्रेजी ज़बान का वर्ड। ओके, सो ये बेसिकली बाहर से कॉन्सेप्ट आया है कि जैसे कि बाहर के मुल्कों में है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है फर्नीचर। सो दे यूज टू रीवैम्प ऑल देयर ओल्ड स्टफ एंड ओल्ड जो फर्नीचर आइटम्स होते थे। अब उसमें वो ये करते थे कि उसमें वो एक राइस पेपर लगाते थे और फिर वो चॉक पेंटेड सारा फर्नीचर कर देते थे। तो उसका जो है ना बहुत ही खूबसूरत एक लुक आता है, प्लस वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ता था। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट जो है ये पाकिस्तान में लास्ट 5 ईयर्स से हो रहा था, लेकिन पिछले 2 साल से इसको जो है ना बहुत ज़्यादा जो है लोगों को पता चला इसके बारे में। और बहुत सारी हमारी ऐसी फर्नीचर आर्टिस्ट हैं जो कि इस पे काम कर रही हैं। सो आई एम वन ऑफ देम। और ये है कि ये 2.5 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। इंस्पिरेशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो बचपन से ही शौक था थोड़ा बहुत डिकोर करने का और सब कुछ, लेकिन ये है कि फिर ये आर्ट सीखा मैंने और ट्रेनिंग लिया। जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर इसको जो है फिर हैंड्स ऑन किया और फिर इसको फिर हमने जैसे पुराने फर्नीचर पीसेस हैं उनको रिवैम्प किया, नए वाले फर्नीचर पीसेस को बनाया। तो आप ये वो वाले फर्नीचर पीसेस हैं जो कि आपको जो है ना रेगुलर घरों में नहीं नजर आएंगे। एग्जैक्टली। तो अच्छा, ये जो आर्ट है इसके कदरदान भी मौजूद हैं, इसको पहचानने वाले भी मौजूद हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है? अच्छा, कदरदान का तो ये है कि देखें मार्केट हमने खुद बनाई है इसकी। ठीक है, जितने भी हम आर्टिस्ट हैं, हमारी छोटी सी कम्युनिटी आर्टिस्ट की। तो और भी हैं आपके सर्कल में लोग जी काम करते हैं? जी बिल्कुल। How much almost? देखिए, आप कह सकते हैं कि जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ वो 100+ हैं। सही। 100+ लोग ये काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर रही हो? मैं अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, सो इसको लेट्स सपोज इट्स एक्सपेंसिव या फिर इज इट नॉर्मल? देखिए, इसका जो सवाल है ना, एक और सवाल मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्या हैंड पेंटेड चीजें एक्सपेंसिव होती हैं? इसका जवाब है बिल्कुल होती हैं, क्योंकि हैंड पेंटेड चीज जो है ना उसमें एक्सक्लूसिविटी होती है। वो आपको नॉर्मल घरों में नहीं नजर आती, प्लस उसमें मेहनत बहुत होती है। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल आर्ट। यू नो दैट कमर्शियल आर्ट जो कि बहुत डिफरेंट किस्म की टेबल्स जो हैं हमारी वो पड़ी होती हैं हर यानी स्टोर पे बिल्कुल उसी थीम की। सो ये आर्ट उससे बहुत डिफरेंट है, ये एक एक चीज बहुत डिफरेंट बनाई जाती है। कितना टाइम तकरीबन लग जाता है अगर हम बात करें कि अगर आप एक की पीस बना रही हैं, इस पे कितना टाइम लगेगा? देखिए, क्योंकि हमारा हाथ बैठ चुका होता है तो हम घंटे 2 घंटे में बना लेते हैं ये छोटे वाले पीसेस। ठीक है। लेकिन इनको जो वाटर प्रूफ करने का जो टाइम होता है, जो टाइम दरकार है, वो 24 से 48 आवर्स है। अच्छा। जो आप ये सारे आइटम्स देख रहे हैं, दे आर ऑल वाटर प्रूफ। इस पे आप फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेबल राइजर, और इस टेबल राइजर पे आप वैसे तो ये ड्राइंग रूम में भी रखा जा सकता है, ब्यूटिफिकेशन के लिए आपके डाइनिंग टेबल पे भी रखा जा सकता है, बट यू कैन पुट बेयर फूड ऑन इट। आप इसमें पेस्ट्रीज रख सकते हैं, आप इसमें सैलेड्स रख सकते हैं, और एनीथिंग you want to serve your guests. Yes. अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस है, लेट्स सपोज ये आप अपने घर में ही करती हैं
اور یا کسی ایک اسپیسیفک جگہ ہے جہاں پہ جا کے آپ یہ پروسیس کرتی ہیں, مطلب پینٹنگ دس دیٹ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں اگر آپ اپنے روم میں بھی کرتی ہوں گی تو کافی زیادہ بکھرا ہوگا, کیونکہ آپ نے کہا نا 28 سے 48 آورز بھی لگ جاتے ہیں, تو اس میں رکھنے میں کیا مطلب اس کا پروسیس کیا؟ اچھا, اس کا پروسیس یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر پہ ایک پورشن ہمارا ہے سسٹم پہ, میں نے کیونکہ یہ گھر سے اسٹارٹ کیا تھا, سو وہاں پہ میرا سسٹم ہے کہ وہاں پہ میں نے سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, وہاں پہ میں یہ میرا اسٹوڈیوز ہے وہ, تو اس پہ میں یہ سارا کام کرتی ہوں. اور جب اور باہر کا بھی پورشن تھوڑا سا رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا جو بڑے والے آئٹمس ہیں لائک بیڈز ہو گئے, بہت ہیوج ٹیبلز ہو گئے, وہاں پہ وہ ان والے آئٹمس کو پریپیئر کیا جاتا ہے. صحیح. تو جو یونیک سٹائلز ہوتے ہیں, اگر آپ کو کسٹمرز کی طرف سے کوئی آفر آتی ہے تو پھر آپ لوگ وہ ویسے ہی بنا کر ان کی یونیک پیسوں میں بنتے ہیں, بس اتنا بتا دو. جی بالکل, بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ یونیک پیسوں میں بنتے ہیں. سو بات یہی ہوتی ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, لیکن بات یہی ہوتی ہے کہ ہم جیسے کلائنٹ ہمارے پاس آیا, اس نے اپنی ایک اسپیسیفکیشن بتائی, ایک تھیم بتائی کہ مجھے فار ایگزامپل صوفی تھیم کا کچھ بنا دیں, تو ہم ان کو بتائیں گے, ان کو ڈیزائنز دکھائیں گے, ان کو تھوڑا سا ان سے کلرز پوچھیں گے, پھر ان کو سمجھائیں گے کہ ہم اس طرح کام کریں گے, بس ہمیں مین کلرز بتا دیں, تھوڑا سا اپنا امیج بتا دیں, جو میرا مین ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ جی. سو آئی ہیو دس بزنس ایز ویل. میں کیونکہ انٹرپرینور بھی ہوں, صرف یہ ڈیزائنر نہیں ہوں, میرا چاک پینٹ کا بزنس بھی ہے. سو لائک وی کریٹ چاک پینٹس, میٹالک پینٹس, رائس پیپر جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے, یہ ٹیبلز یہ جو ہے نا ان کے اوپر لگا ہوا ہے. تو صبا آپ کوئی ٹریننگز بھی دے رہی ہیں جو بچے سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے؟ اچھا, غزل سیکھنا چاہتے ہیں غزل کے لیے تو جو ہے فری ٹریننگ ہے فار لائف ٹائم, کوئی مسئلہ نہیں, میں جا سکتی ہوں. تو ایکچولی میں ٹریننگ اس طرح نہیں دیتی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ٹرین کروں, لیکن دیر آر ویری نائس فرنیچر آرٹسٹ ہو ہیو بین ٹریننگ فار لائک پاسٹ 2.5 years, اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اینڈ ان کا یہ ہے کہ وہ ٹریننگ دیتی ہیں. میں کیا کرتی ہوں کہ میں جو بھی چیز بنا رہی ہوتی ہوں وہ یوٹیوب میرا چینل ہے, اس کے اوپر سب کچھ ڈال دیتی ہوں, سو دیٹ ایزی ہو جاتا ہوگا. بالکل, اگر کسی کی کوئی کوئریز ہوتی ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں, اینڈ آئی گائیڈ دیم فار فری. سو لائک اس کی میں کوئی چارجز یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. تو کیونکہ میں اپنے بھی اس پہ پینٹس یوز کر رہی ہوتی ہوں, چیزیں یوز کر رہی ہوتی ہوں, سو دیٹ پیپل کین نو کہ یہ ایک چیز کیسے بننی ہے اور یہ پینٹ اور یہ پرٹیکولر آئٹم آپ نے کیسے یوز کرنا. بالکل ایسے. صبا تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. صبا قمر ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ اپنے فنپاروں کے صبا طیب دیکھیں آپ نے اپنے فنپاروں کے حوالے سے ہمیں بتا رہی تھی, اور ایوری تھنگ واز ایبسولوٹلی فینٹاسٹک. اور آج صبح کی سوچ میں ان کو دیکھ کے نا ہمیں مزہ آ رہا ہے کہ ہمارا ٹیبل بڑا سجا ہوا ہے. صبا ونس اگین, صبا آپ کا بہت بہت شکریہ. ناٹ صبا قمر, اوکے, صبا طیب. خواتین و حضرات, آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.